बैरिस्टर अमाला के साथ मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2003 से रहा है जब हम तालिब इल्म थे। बैरिस्टर अमाला की उन कोशिशों की वजह से एक बहुत मिसाली लॉ यूनिवर्सिटी इस सूबे में मौजूद है। हम सब से पूछते हैं कि बैरिस्टर अमाला का कातिल कौन था। देखिए, नतीजा तो उस वक्त अक्सर होता कि अगर वो रिपोर्ट या जो तफ्तीश की रिपोर्ट थी या जो चालान था उसको पब्लिक किया जाता, कि आज तक हम उनके असल कातिलों को ढूंढ नहीं पाए हैं, हमारे कानून के हाथ वहाँ तक आज तक पहुँचे नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हबीबुल्लाह नासर है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बैरिस्टर अमाला के साथ मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 2003 से रहा है जब हम तालिब इल्म थे और हम इकट्ठे इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामिक में एडमिशन के लिए हम गए थे। तो तब से लेकर के जब तक उनको वो आयात थे हम इकट्ठे प्रैक्टिस में भी इकट्ठे रहे और ज़माना तलब इल्मी में भी हम इकट्ठे रहे। ला करने के बाद आला तालीम के लिए बैरिस्टर इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर बनकर वापस अपने वतन, अपने कौम और अपने सूबे पहुँचे। यहाँ पर आकर के उन्होंने लाइसेंस हासिल किया और डायरेक्ट उनको हाई कोर्ट का लाइसेंस इस वजह से दिया गया कि चूँकि वो बैरिस्टर बन करके कोयटा आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट की और साथ ही साथ जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने सूबे की जो लॉ के स्टूडेंट्स की जो मखदूश हालत थी उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने अपनी तालीमी खिदमत भी सूबे के हक़ में अपनी फ़राहम की, अपना वक्त निकाला और अपना तजर्बा और अपना हुनर और अपना तालीम सारा उन्होंने प्रिंसिपल लॉ कॉलेज के तौर के ऊपर उस यूनिवर्सिटी में डेलीगेट किए, उन्होंने वक्त दिया। और आज हमारे सामने बैरिस्टर अमाला की उन कोशिशों की वजह से एक बहुत मिसाली लॉ यूनिवर्सिटी इस सूबे में मौजूद है, जो कि बड़े कदावर और नामवर वकला वहाँ से फ़ारिग़ुल तहसील होकर के शुबे अदलिया में आकर के अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो भी अदलिया में या हमारे बार में या स्टूडेंट्स जो ला के हैं उनके ऊपर आज जो उनकी हासिल शुदा हुनर है, उनकी स्किल्स हैं, उनकी जो तालीम है, उनके सब मरून मेहनत हम बैरिस्टर अमाला के हैं। वाक़या तो ये बदकिस्मत दिन जो 8 जून का था, वो सुबह अपने घर से निकल करके अपने जो पेशा वराना खिदमत थे उनकी सर अंजामदही के लिए सुबह घर से निकले थे। और जैसे ही वो घर से निकले तो घर से बिल्कुल ही कुछ फासले पर उनको एम्बुश करके टारगेट करके और उनकी जान ली गई, उनको शहीद किया गया। हम सब सुबह जिस तरह नॉर्मल रूटीन में लोग सुबह निकलते हैं घरों से अपने अपने कामों के लिए मार रहे थे, तो जैसे ही हम अदालतों में पहुंच रहे थे या रास्ते में थे कुछ हमारे वकला, तो ये हमें बदकिस्मत इतला मिली कि बैरिस्टर अमाला को घर के सामने फायरिंग उनके ऊपर की गई है और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। उनको हॉस्पिटल लाया गया। हम तमाम वकला उसी वक्त हॉस्पिटल पहुँचे। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वो जानवर ना हो सके और उस वक्त तक उनकी शहादत हो चुकी थी। तो अब उसके बाद उनका जो डेड बॉडी थी वो उनके लवाकिन के हवाले की गई और रियासत और स्टेट की बहुत बड़ी सिक्योरिटी में उनको उसी दिन ही उनकी तदफीन की गई। बाद में ये था कि फिर बार बॉडीज़ की तरफ से, अदलिया की तरफ से और जो दूसरी दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया, आवाज़ उठाई गई कि बैरिस्टर अमाला शहीद को क्यों शहीद किया गया और किसने उनको शहीद किया और उनकी शहादत में, उनके नारवा कत्ल में किन लोगों का हाथ था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही है, इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि आज तक हम उनके असल कातिलों को ढूंढ नहीं पाए हैं। हमारे कानून के हाथ वहाँ तक आज तक पहुँचे नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो उस इन्वेस्टिगेशन को भी एक तरह से दबाया गया, सरखाने में डाला गया और आज तक उसको पब्लिक भी नहीं किया गया कि असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जा सके या उनकी फैमिली के सामने लाए जा सके कि उनके कत्ल में किसका हाथ था और उनके कत्ल करने के मकासद क्या क्या थे। वो एक इतना बदकिस्मत दिन था। और उसके बाद क्योंकि उनकी शादी को जब उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनकी शादी के सिर्फ 7 महीने हुए थे और उसके बूढ़े वालिदैन ज़िंदा थे, अभी भी ज़िंदा है, अल्लाह उनको हयात ज़िंदगी दे। उसके 1 साल बाद, उनके कत्ल के 1 साल बाद या कुछ महीने बाद उनको अल्लाह ने एक बच्चे की विलादत से भी नवाजा। तो वो उनकी फैमिली के लिए उसका एक ऐसा समझ ले कि एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा था। बहरहाल इस रियासत, इस हुकूमत और हमारे इदारों की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो नाकाम रहे, बुरी तरह नाकाम रहे। और आज 8 साल गुजरने के बावजूद भी हम ये सवाल रियासत से पूछते हैं और अपने आप से पूछते हैं और उनके ख़ानदान वाले हम सब से पूछते हैं कि बैरिस्टर अमाला का कातिल कौन था और हम क्यों नाकाम हुए कि हम उनके गिरबानों तक रियासत का हाथ नहीं पहुँच सका। देखिए, नतीजा तो उस वक्त अक्सर होता कि अगर वो रिपोर्ट या जो तफ्तीश की रिपोर्ट थी या जो चालान था उसको पब्लिक किया जाता,
اور یہ بتایا جاتا کہ وہاں پر کن تنظیموں کا اس میں ہاتھ تھا اور ان تنظیموں کے مقاصد کیا تھے ان کو قتل کرنے کے حوالے سے، کیونکہ بیرسٹر رام اللہ کی کسی سے نہ تو کوئی ذاتی دشمنی تھی، نہ ہی کوئی اس طرح کی رنجش تھی کہ کوئی آ کر کے ان کو اس طرح سے دن دہاڑے شہر کے بیچ میں اور گھر کے سامنے ٹارگٹ کر سکے۔ ظاہر ہے یہاں پر اس ملک میں ایک وار آن ٹیرر چلی ہے، ہم ایک بہت بڑے ثانیات سے ہمارے خاص کر صوبہ خیبر پختونخوا اور ہمارا یہ صوبہ بہت بڑے قیامت صغرا ہم نے دیکھے ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو یہ جو بیرسٹر رام اللہ کا ایک واقعہ تھا یہ بھی انہی سب واقعات کی ایک کڑی ہے، اور وہ ناکامی ریاست کی اس حوالے سے ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، وہ اس پالیسی کے نتیجے میں ہوئے ہیں جو پالیسی پارلیمان کے اندر نہیں بنی، جو پالیسی عوام کے منتخب نمائندوں نے نہیں بنائی۔ یہ وہ پالیسی تھی جو کچھ لوگوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے بنائی، اور دنیا جہان سے اس پالیسی کے تحت پیسے لیے گئے، وار آن ٹیرر لڑی گئی، 80,000 85,000 سے ہمارے اس ملک کے عام شہری اس میں شہید ہوئے، ہمارے سیکورٹی فورسز والے اس میں شہید ہوئے، ہمارے 8 اگست کا واقعہ ہوا وکلاء اس میں شہید ہوئے، APS کا واقعہ ہوا، ہمارے امام بارگاہوں کے اوپر حملے ہوئے۔ تو یہ سارے وہ واقعات تھے جن سے جو اس پالیسی کے مظہر ہم جس سے متاثر ہوئے۔ امالہ کا بیرسٹر کا اس حوالے سے بڑا مخصوص اور خاص تھا کہ اس سے پہلے کسی بھی وکیل کو یا عدلیہ کے کسی شعبے کو دہشت گرد کسی بھی تنظیم نے اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں بنایا تھا۔ یہ شروعات بیرسٹر امالہ کے قتل سے کی گئی، ان کی شہادت سے کی گئی، اور اس کا اختتام پھر 8 اگست کو سول ہسپتال میں جو بم بلاسٹ کیا گیا اس پر ہوا، جہاں پر 60 سے زیادہ ہمارے وکلاء شہید ہوئے، اور دیگر لوگ بھی ہمارے وہاں پر جو موجود تھے سویلینز وہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ پورے ملک کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، پھر خاص کر ہمارے صوبے کے لیے بہت ہی بڑا نقصان تھا، وہ اس حوالے سے کہ وکلاء جو وکیل ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کی آنکھیں ہوتے ہیں، اس معاشرے کے کان ہوتے ہیں، اس معاشرے کی زبان ہوتے ہیں، منہ ہوتے ہیں، اس کی معاشرے کے بنیادی حقوق کے ضامن ہوتے ہیں۔ وہاں پر عدالت اور انصاف کی آزادی، عدالت کی آزادی اور انصاف کی فراہمی کے ضامن ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور ایک جو ہمارے وکلاء جو شہید ہوئے، جس میں بیرسٹر امالہ، باز محمد شہید، قاہر شاہ صاحب، داؤد صاحب، سنگت بلوچ صاحب، عدنان صاحب، بیرسٹر عدنان صاحب، اور بہت سارے ہمارے جو 60 وکلاء اس دن شہید ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو 20 25 سال کے تجربے کے بعد وہ سپریم کورٹ کے وکلاء بنے، اور انہوں نے اب خدمت کرنی تھی۔ تو یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کا شاید ہم لوگ اس کو کوپ اپ نہ کر پائیں، کئی بھی سالوں میں ہم اس کو شاید سمٹ نہ پائیں، لیکن کم سے کم بطور انسان جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان شہداء جس راستے پر وہ تھے، جس نظریے پر وہ تھے، جس فکر کے ساتھ وہ تھے، اور جو کام جو مقاصد ان کی زندگی میں انہوں نے شروع کیے تھے، ہم انہی کی مشعل راہ کے اوپر چلیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مقاصد جو وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، ادھورے چھوڑ کر کے گئے تھے، ہم ان میں کامیابی حاصل کریں اور ہم ان کے سامنے سرخرو رہیں۔ شکریہ جی آپ کا بہت۔